Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete druženje poljoprivrednika i studenta ispred poljoprivrednog fakulteta, kuvanje gulaša i generalno podršku od naše organizacije Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Evo, za sada ovdje imamo, dovezli smo 2 traktora. Vukić je naprašio njegovu mašinu. On je ovaj mali tek, a? Jebu ga Vukić. Evo vidite šta piše. Poljoprivrednici uz poljoprivredni fakultet. Samo viš Vukić ima ove velikarne gume. Nije kao kod mene, njemu su 650. Jebi ga kad se svuli. Di si Tešin? Zdravo svima ljudi. Ćao. O, pa vi ste već podmakli, ej. Kad ste to počeli, 8? 7 je bilo već nastavljeno. Pa vidim, jebi ga da ovo pri kraju, Bog. Svaka čast. Evo vidite, to je... ja s ovim imam malo problem neki sa zdravljem. Uglavnom, ovo je neki pokušaj nas iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije da malo podržimo studente i da se družimo s njima i krenulo je kuvanje ovog nekog paprikaša, vidjet ćemo šta će još posle, da li će stići to prase, jagnje, tako da bi trebalo danas da bude interesantno ovdje. Ja sam zato volao, vjerujem. Pitajte se. A onda za priši razdruženje. Presvuč. Ste vi to zalivali? Evo, kuvanje napreduje. A inače, ovi što se žale na to što građani blokiraju, evo, samo čisto da znate da kriminalci preobučeni u policijske uniforme na svim ulazima u Novi Sad zaustavljaju traktore, vraćaju, isključuju iz saobraćaja, tako da toliko o nekoj slobodi kretanja i u bilo kakvoj demokratiji i normalnoj situaciji uopšte u društvu. Znači, ne može uopšte ljudi da prođu, niti su u nekoj koloni, niti su htjeli da blokiraju saobraćaj, htjeli su još traktori da dođu ovde na fakultet da podrže studente, međutim, eto, policija, BIA i ova, u stvari, da li je to prava policija, ko će to znati, vidjeli ste da ima onih preobučenih kriminalaca u uniforme, imaju svi značke, tako da uglavnom vraćaju naše ljude i nismo uspjeli da se organizuju. Imamo samo ona 2 traktora što sam vam prikazao tamo na ulazu na poljoprivredni fakultet. Evo, krenule su i snežne čarolije. Video o ovom druženju i kuvanju gulaša možete sada da gledate na miru, nema nikakvog velikog posla na njivama, posebno za ove moje pratioce koji se bave poljoprivredom, koji imaju posla u štalama i to odradit će. I htio sam da razjasnim neke 2 stvari o kojih mi najviše pitanja stiže ovih dana posle ovog kuvanja gulaša. To su sve pitanja, ja mislim, neki botova ili sendvičara, mislim, nisu dobronamerna pitanja. Pitanja su uglavnom gluposti tipa kako se uopšte spojili poljoprivrednici i studenti i tako. Mislim, ajde, to je prvo da to razjasnim. Znači, nekog izbora velikog nije bilo, sem da se podrže studenti, zato što su na jednoj strani bili budućnost Srbije, sve pametna deca, a na drugoj strani su ovi sendvičari, botovi, članovi SNS sekte, kriminalci, većina od njih su i kriminalci, tako da stvarno, mislim, kako je to pitanje, kakav smo izbor imali, pa naravno da ćemo se odlučiti za ove mlade i pametne ljude koji se školuju, kad se poredimo, koji su izašli protiv ovih kriminalaca i koji traže pravdu i da se poštuje zakon, mislim, koje su ovo
ideje. Također druga stvar još smešnija od ovog, ova pitanja ko to sve finansira, što mislim, da li ste vi realni? Meni je jasno da ste vi botovi, jadnici, da vi za 2000 dinara kupuju vas. Pa to su ljudi domaćini, ste vi normalni. Mislim, u našem udruženju Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, to su ljudi sve domaćini. Šta nama predstavlja nešto da pripremimo jelo za 1000 ljudi? Mislim, nemojmo biti smiješni i takve gluposti pitati. Ja znam da vi za sendvič i za kiselu vodu idete, vozaju vas ko belu mečku po celoj Srbiji. Naravno da se ljudi lako organizuju, posebno što u našim redovima imamo ove domaćine iz Kisača i Čeneja, to su nam, mislim, iz bilo koji, ali ovo su oni preuzeli, ljudi iz Kisača su ovo sve sami se organizovali, skuvali, šta je to, 150 kila mesa i napraviti ovako nešto, mislim, nemojte biti smiješni, postavljate ove gluposti i samo, mislim, to je besmisleno. To su besmislena pitanja, nemojte mi to slati u inbox i komentarišite te gluposti u videima, to možete, kada se ljudi smeju, ali nemojte mi to slati ovako da vam ja sad tu nešto odgovaram i objašnjavam ko to finansira. Smešno. Pa znate vi koliko mi godišnje izgubimo zahvaljujući radu ove bande koja je okupirala sve institucije? To su u pitanju milioni, svaki od nas izgubi zbog toga, ne sad tu da ne može se organizuje jedan ovakav događaj. Ništa, nadam se da vam je jasno i vi dalje nastavite sa sendvičima i botovanjem. Nećete još dugo, bit ćete svi posle skleptani pa će vam posle sve biti jasno. Toliko o ovome, nastavite, uživajte u videu. Vidjeli ste početak kuvanja gulaša, neću mnogo da vas davim, prikazujem vam samo neke osnovne detalje i šta se sve dešavalo ovdje ispred rektorata. Znači vidjeli ste početak, sada ćete vidjeti polako kako pristižu studenti i tu se vidi njihova izvanredna organizovanost, znači pristižu u grupama od 100-ak ljudi, znači ne pravi se prevelika gužva, jedni uzimaju hranu, neki jedu na licu mesta, neki odlaze da jedu tu poredu na ovaj trg ili odnose hranu u svoju na svoje fakultete. Uglavnom fantastično su organizovani ovi mladi pametni ljudi i pravo je bilo zadovoljstvo sa njima se družiti. Idi orinaš. Nemoj ga terati. Ne treba da bude... Inače, iz ove dušebrižnike, velike vernike i to, samo da znate, ovo je sve postna svinjetina, tako da je ovo, poštuje se sve, post je. I na ulju je rađeno dosta, tako da je postno. Nemojte se sekirati i slati one poruke vaše i to već sve znam. U Novom Sadu osta do kraj tebe, oj Jelena, oj Jelica.
Ne, imamo klince, znači imamo klince super. Ko se stidi, ostane gladan. Klinci Đoko, imaš sekunde? Za čega? Naš. Za novo ovo što je da je? A? Sekunde samo jedne. Dalje u videu pogledajte ponovo moj kratak isečak vezan za donacije što se tiče ovih ljudi stradali pod nadstrešnicom. Ako ste u mogućnosti, pomozite. Još jednom hvala ovim mladim ljudima koji se bore da da Srbija postane normalna pravna država u kojoj neće vladati kriminalci, mafija, sektaši, botovi i sendvičari. Namesti kosu. Namesti frizuru. Namesti frizuru i onda ne. Da. Studenti, šta kažete? Ma, sve po zasluzi. Hvala. Hvala vama što se borite za ovu nesretnu državu. Šta se ti u čut kaže? Jesi zadovoljan što dobio zahvalno? Radostović, studenti ne pobegnu, da li će... Neće. Alo, gospodine Radostović, ćete vi voditi djecu da dignu kredit taj sa indeksom? Na ideju smo došli, pošto Kisač je već širom poznat po poljoprivrednicima koji se neretko u velikom broju odazivaju i na proteste koje smo imali u zadnjih 2 godine, a tako isto i neretko se priključuju nekim humanitarnim akcijama. Pošto je Teodora naše dete iz našeg sela, svi ih znamo i njenog supruga, to su naša deca, oni su se pre 2 godine uzeli i dobili ćerkicu Stelu koja sad ima 1 godinu dana i 4 meseca. Mi smo osjetili potrebu da mi toj porodici nekako moramo pomoći kao poljoprivrednici. Napravili smo tu akciju prikupljanja finansijskih sredstava. Za nekih 2 sata u ponedeljak smo skupili tih 200.000 dinara i to je samo početak. Pošto sam ja sticajem okolnosti i predsjednik jednog od većih udruženja u Srbiji, to je Inicijativa za opstanak poljoprivrednika, moj upravni odbor i moja skupština je donela odluku da mi to podignemo na viši nivo, da se uključi inicijativa i mi smo od juče počeli da prosleđujemo te brojeve ovih računa fizičkih, znači direktno ide krajnjem korisniku novac na račun. Imamo saradnju sa mnogo udruženja gdje smo prosledili poruke, tako da će sad ljudi u tim lokalnim i tam neka manja i udruženja, svi su oduševljeni i svi hoće da se priključe akciji i mislim da će to za par dana da bukne i da će se ljudi jednostavno odazvati ovoj akciji. Evo, Kisačani nam odošli, oni su nam stup udruženja, evo našeg predsjednika Gorana i Janka. Dosta je bilo za danas. Akcija uspela. 600 Pozdrav ranija. ljudi i sve najbolje, svaka čast. Pojedeno. Ovako, želimo da ovi momci istraju. Poželjeli smo im da istraju u svim zahtevima i mi ćemo im dati punu podršku iz sveg srca. Do kraja. Tako je, Janko. Hvala ljudi, vidimo se. Ćao! Evo vidite, to je to, razišli se polako i studenti i vidjeli ste ovo današnje druženje sa studentima, čuli ste Janka. Nadam se da je bilo zanimljivo da vidite šta radi. Janko, još nešto sam teo da kažem. Ajde, Janko. Teo sam da kažem samo moje mišljenje, da se borimo i mi poljoprivrednici kao i ovi studenti, borimo se da uzmemo državu od otmičara, da vratimo državu narodu. Ovo što su ovi uzurpirali. Da vratimo državu narodu. Želimo jedno pravo, uređeno društvo. Želimo slobodu. I
nikad više ne smemo dozvoliti da neka uzurpira ovu državu i vlast i 12 godina da je drži u režimu, nego vlast mora biti smjenjiva. Tako je. 4 godine pa novi. 4 godine pa novi. Ako treba i 3 izbora godišnje dok ne dođu oni pravi. Nek narod izabere. Kad dođu oni pravi, onda će ostati, ali samo 4 godine. Mi se, poljoprivrednici iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika, borimo za naša prava kao svi ostali farmeri u Europskoj uniji što imaju za subvencije, za dizel bez akcize, jer trenutno imamo najskuplje gorivo. Nama je gorivo trenutno najveća stavka. A prošli smo ko bosi po trnju. Nemamo cenu, nemamo prinos. Suše nas uništavaju iz godine u godinu. Nemamo stručnjake koji bi došli da zaliju, da naprave hidrante i sisteme za navodnjavanje po Vojvodini. Mi bi mogli daleko veće prinose da ostvarujemo da imamo sisteme. Evo sad će Janko, čekaj da kaže čovjek šta ima. Goran zafrkao. Da. Treba će posebna emisija da ja i ti snimam. Dobro. Ja ću ići sigurno, ićeš ići, a ću se Žarkom Krstićemo. Nemoj da se... Evo, ovo vam je taj profesionalni protestant, znači ništa drugo ne radi, samo se bavi protestom. Ajde. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!